Para iti damag ay ayam, agsagsaganan para iti national tryouts ti 2026 Asian Games iti Japan ni swimmer ani Micaela Mojde. Daytaket kalpasan iti panangabak na kadigiti kabsat na ada Beros Mohammad Madi ken Michael Jasper Mikey ti kampanya iti Beros Elite Swimming Team ti Philippine Aquatics Incorporated National Age Group Championships iti New Clark City Aquatic Center. Nakaordnong titip iti pakabuklat at 20 a gold medal, ket umuna ni Jasmine nga adda gold medal na iti women's division idinto ni Madi ket adda 4 nga gold ken maysa nga silver, ken 3 a golds ken 2 nga bronze met ken ni Mikey. Impakita digiti agkakabsat iti laingda iti dumaduma nga swimming events kasi iti butterfly, freestyle ken individual medley. Detan ti damagay ayam para iti Bombo ni San Bios. Siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!